الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى ونور الوجود بأعظم مولود برز لهذا الوجود سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود محبوب الحق المحمود سبحانه وتعالى. فكما اجتمعنا وإياكم محبة في ذلك الجناب العظيم، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بالحبيب العظيم الرؤوف الرحيم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan manusia dengan seseorang yang memiliki maqam tertinggi dan memberikan cahaya menyinari alam semesta dengan semulia-mulianya makhluk di alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kita dikumpulkan atas kecintaan kepada beliau, kata beliau, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mengumpulkan kita bersama beliau kelak di telaganya, dan barang siapa orang yang minum seteguk saja dari telaganya tidak akan merasa dahaga sama sekali selama-lamanya. Habibullah Muhammad اشتاق لنا أكثر من اشتياقنا إليه، وهو يحدث أصحابه يقول: وشوقاه لأحبابي وشوقاه لأحبابي. قال أصحابه: وليس نحن أحبابك، قال أنتم أصحابي، أما أحبابي قوم يؤمنون بي ولم يروني يود أحدهم أن ينفق ملء الدنيا لو أن يراني لأنفق ذلك اشتياقا لذلك الجناب العظيم محمد. وكلما اشتاقت القلوب لذلك الجمال اشتاق إليها محبوب ذي الجلال محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد فإن ذلك دليل التعلق والاشتياق. وأقيموا شريعته وأحيوا سنته في بيوتكم فإنه دليل الإقبال على الله وعلى رسوله، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Kekasih Allah Nabi Muhammad, beliau telah merindukan kita lebih daripada orang yang kita cintai. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian beliau mengatakan: wa syauqah, alangkah rindunya aku dengan kekasih-kekasihku. Wa syauqah, alangkah rindunya aku dengan kekasih-kekasihku. Kemudian para sahabatnya mengatakan: ya Rasulullah, bukankah kita kekasih-kekasihmu? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan: kalian adalah sahabat-sahabatku, akan tapi kekasih-kekasihku adalah orang yang datang setelah kalian. Mereka tidak melihatku, akan tetapi mereka merindukanku, dan mereka jika memiliki harta yang memenuhi dunia ini untuk diinfakkan hanya untuk melihatku, niscaya mereka akan mengorbankan itu semua karena kerinduan dan kecintaan mereka kepadaku. Maka kata beliau, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah bukti ta'alluq, bukti keterikatan hati dan bukti kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Dan hidupkanlah sunnahnya, jalankanlah syariatnya,
karena itu adalah bukti kita menghadap kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya buahnya adalah kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ampunan darinya. Habibullah Muhammad في بينما هو كان ذات يوم يخطب قبل أن يصنع له المنبر إلى جذع شجرة يتكئ عليه، إلى جذع نخلة، فجاءت له امرأة تقول: يا رسول الله، إن ابني نجار، أتحب أن آمره أن يصنع لك منبرا فتخطب عليه؟ فأذن لها. فبعد أيام جاءت مع ابنها بذلك المنبر ووضعته في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فصعد المنبر رسول الله ليخطب الجمعة للناس، فبينما هو يخطب إذ سمع رسول الله وسمع كل من في المسجد صوتا مزعجا كصوت الثكلاء، كصوت المرأة التي فقدت ولدها الوحيد. صوت شنيع، كيف امرأة عندها ابن وحيد مات عليه، كيف صياحة يقول؟ سمعوا صوت كذلك الصوت ولا يدرون من أين هذا الصوت. فلما أنصتوا فإذا الصوت يأتي من ذلك الجذع يئن ويون. على إيش؟ يئن على أن النبي محمد فارقه بضعة أذرع ولم يخرج من المسجد، إنما فارقه. فقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبته ونزل من على منبره ووضع يده على ذلك الجذع. قطع الخطبة وخرج من على المنبر لأجل جذع حن إليه. فكيف بك يا مؤمن إذا حن قلبك، حن قلبك واشتاق إلى ذلك الجمال الذي عشقه العشاق. فلو كنت في آخر ديسة في الدنيا، في آخر بلد في الدنيا، وقلبك تعلق بالحبيب محمد، تشتاق إليك روح النبي محمد وتحن إليك روح النبي محمد. ورب إنسان في الروضة ليس له تعلق بالنبي محمد فليس له مكان عند الحبيب محمد. ورب إنسان بعيد في بلد بعيد لكن قلبه يطمئن بذكر الحبيب محمد، لسانه مكثر بالصلاة على النبي محمد مع استحضار التعظيم له من مولاه سبحانه وتعالى. ذاك القلب الذي يشتاق إلى النبي محمد، النبي محمد يشتاق إليه. فإذا حنت روحه لجذع ولأن تحن روح النبي محمد لإنسان من أمته قد حن إليه، فإنه أشد قربا من ذلك الجذع الذي هو جماد. Kekasih Allah Nabi Muhammad pernah suatu ketika di suatu hari sebelum beliau dibuatkan mimbar untuk berkhutbah, datang kepada beliau seorang perempuan mengatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, anakku adalah seorang tukang kayu. Jika engkau berkenan, aku akan
anakku untuk membuatkan mimbar untukmu untuk engkau gunakan khutbah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan hal tersebut. Setelah beberapa hari, datanglah perempuan tadi bersama anaknya dengan mimbar yang telah dibuat dan ditaruh di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar yang telah dibuatkan oleh beliau. Tatkala beliau sedang berkhutbah, terdengarlah suara ringkikan tangisan, yang mana ringkikan tangisan ini didengar oleh Nabi dan didengar oleh seluruh yang hadir di masjid tatkala itu. Dan mereka tidak tahu dari mana ini tangisannya. Suara tangisan tadi terus meringkik. Atas apa? Atas apa ringkikan tangisan itu? Karena terpisahnya ringkikan tangisan tadi dari batang kurma yang dahulu digunakan bersandar untuk khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Atas apa ringkikan tangisan itu? Karena berpisahnya dengan Nabi beberapa dhirak saja, dengan jarak yang sedikit. Karena berpisahnya dia dengan Nabi SAW, dia meringkik begitu keras dengan tangisannya. Maka kemudian Nabi SAW memutus khutbahnya dan turun daripada mimbarnya, sehingga beliau menaruh tangan beliau yang mulia di tangkai kurma tadi. Lihat bagaimana Nabi SAW karena tangkai kurma yang merindukan beliau rela untuk memutus khutbah Jum'ah beliau dan turun dan mendatangi tangkai kurma tadi, sehingga menaruh tangan beliau yang mulia ke tangkai kurma tersebut. Ini tangkai kurma. Bagaimana jika engkau, wahai seorang mukmin yang merindukan Nabi Muhammad SAW, yang di hatinya terdapat kerinduan yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun engkau berada di akhir desa, di ujung negara di dunia ini, akan tapi jika engkau memiliki kerinduan, keterikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW, niscaya Nabi akan merindukanmu, niscaya Nabi akan peduli terhadapmu. Sebaliknya, barangkali ada seorang manusia yang dia sedang berada di Raudhah, di depan makam Nabi Muhammad SAW yang mulia, akan tetapi dia tidak memiliki ta'alluq, tidak memiliki keterikatan hati, sehingga dia jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang berada jauh tubuhnya, fisiknya daripada Nabi SAW, akan tapi dia memiliki keterikatan hati, kerinduan yang kuat, dan dia memperbanyak lisannya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya Nabi pasti merindukannya, Nabi pasti memperhatikannya, Nabi SAW akan peduli terhadapnya. Bagaimana tidak seperti itu? Nabi menjawab kerinduan dari sebuah tangkai kurma yang menangis akan kerinduan karena kerinduan kepada beliau. Bagaimana tidak beliau lakukan itu terhadap seorang mukmin yang memiliki jasad yang hidup, sedangkan tangkai kurma tadi adalah benda mati. فلما وضع يده على ذلك الجذع واحتضنه رحمة للعالمين، رحمة بالإنس، رحمة بالحيوان، رحمة بالجمادات، فسكن وسكت ذلك الجذع. ثم خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال له إن شئت غرست وكنت شجرة في الدنيا وإن شئت دفنتك وكنت شجرة في الجنة يأكل منك العباد الصالحون. ثم أصغى إليه كأنه يريد أن يسمع جوابا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم لقد اختار دار البقاء على دار الفناء. جمال جعل الله فيه الروح، جعل الله فيه الإدراك، فيه الإحساس، فيه المحبة، واشتاق للنبي محمد. ثم يختار الدار الآخرة خير من كثير من الناس آثروا الدنيا على الآخرة، فإذا ضاع عليهم شيء من المال أو ضاع عليهم جوال ظل يومه كله حزين، وإذا أخر الصلاة عن وقتها أو أداها بلا خشوع لم يحزن قلبه، وربما أهمل حتى القضاء، لأنه لا يبالي بأمر الدين، يبالي بأمر الدنيا، لأنه قد سكر بمحبة الدنيا. فإذا وقعت محبة الدنيا في القلب لم تنفع موعظة الواعظين ولا تذكرة المذكرين. فلهذا يسأل العبد دائما مولاه سبحانه وتعالى ويقول اللهم اجعل الدنيا في أيدينا معينة لنا على طاعتك، ولا تجعلها في قلوبنا تشغلنا عن حضرتك. Nabi SAW menaruh tangan beliau yang mulia ke sebuah tangkai tadi yang menangis karena merindukan beliau sebagai rahmat, kasih sayang, karena beliau adalah simbol kasih sayang terhadap seluruh alam, bagi seluruh alam, kasih sayang bagi para hayawan, kasih sayang bagi para benda mati dan tumbuh-tumbuhan, kasih sayang terhadap seluruh alam semesta. Akhirnya Nabi SAW mengajak bicara tangkai kurma tadi. Seraya beliau mengatakan, jika engkau mau, aku akan menanammu di surga kelak, sehingga engkau akan dimakan buah-buahnya oleh penduduk surga. Atau jika engkau mau, aku akan hidupkan engkau kembali di dunia sehingga engkau dapat tumbuh kembali. Maka kemudian Nabi SAW mendekatkan telinga beliau ke tangkai kurma itu, seakan-akan beliau mendengarkan jawaban daripada kurma tadi. Setelah itu Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, Laqad ikhtara darul baqa ala daril fana. Sesungguhnya dia telah memilih tempat yang kekal dari tempat yang fana, tempat yang binasa, yaitu dunia. Sebuah tangkai kurma yang Allah SWT memberikan pada dirinya pemahaman, dapat memahami, dapat merasakan, sehingga dia rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia telah memilih sesuatu yang kekal, kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat, di surga, daripada kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara di dunia. Ini lebih baik, kata beliau, daripada banyak sekali manusia yang mana mereka mengedepankan urusan dunia mereka daripada urusan akhirat mereka, sehingga tatkala mereka kehilangan HP misalnya, mereka kebingungan, mereka seharinya itu berlalu dalam keadaan dia sumpah.
Adapun tatkala dia bangun dan dia kesiangan bangunnya, tidak melaksanakan sholat subuh, dia biasa saja, tidak sumpah, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Mungkin dia masih bercanda dengan kawannya. Begitulah tatkala kecintaan kepada dunia itu terletak di dalam hati, tertanamkan di dalam hati, maka tidak akan manfaat baginya nasihatnya orang yang menasihati dan pengingatnya orang yang mengingatkan. هذه القصة سمعها كل الصحابة، يعني تواترت هذه القصة عند أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم كانوا كلهم في يوم الجمعة في خطبة الجمعة. سيدنا الحسن البصري عندما يحكي هذه القصة قصة الجذع يخاطب أصحابه يقول: من أحق بالحنين والشوق إلى النبي محمد؟ جذع جماد يشتاق أم أمة كان فخرها وذخرها وشفيعها حبيب الله محمد؟ من أحق بالشوق إلى النبي محمد الذي أنقذنا الله به من الجهل إلى العلم ومن الظلمات إلى النور، فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذخرنا وشفيعنا، وهو الواسط لنا في دفع ما خفنا، وهو الواسط لنا في جلب ما رمنا. الواسط الأعظم هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا وأخبرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Kisah yang disebutkan tadi ini didengar oleh seluruh sahabat dan itu mutawatir, diriwayatkan oleh sekelompok orang yang banyak kepada sekelompok orang yang banyak, terus demikian, karena itu terjadi saat khutbah Jumat, saat terjadinya sholat Jumat, sehingga itu didengar oleh seluruh sahabat dan kisah ini mutawatir. Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri tatkala menerangkan tentang kisah ini, beliau mengomentari, siapa yang lebih berhak untuk merindukan Nabi ini, siapa yang lebih berhak untuk memiliki kerinduan dengan Nabi ini, apakah seorang mukmin, apakah sebuah tangkai kurma yang itu adalah sebuah benda mati, atau umatnya yang mana penyelamatnya, pemberi syafaatnya, kebanggaannya adalah Nabi Muhammad, yang mana beliau telah menyelamatkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Beliau adalah perantara bagi kita pada seluruh keinginan yang kita inginkan untuk tercapai, dan beliau adalah perantara bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolak segala apa yang kita takutkan daripada musibah. Beliau adalah perantara yang teragung, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan tidaklah seluruh kebaikan kecuali aku telah menunjukkan itu kepadamu, dan tidaklah ada seluruh kejelekan kecuali aku telah memperingatkan hal tersebut kepadamu. Maka semoga Allah SWT memberikan balasan yang begitu banyak kepada beliau Nabi Muhammad, sebaik-baik balasan seorang umat terhadap nabinya. فمن أراد أن يوسع الله عليه له رزقه وتكون الدنيا في يده
تعينه على طاعة الله، ولا توقعه فيما حرم الله، ولا ترك ما أوجب الله، ويكثر رزقه وتكون الدنيا في يده لا في قلبه. فليكثر من هذه الدعوة التي علمها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لسبطه سيدنا الحسن، سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الدعوة تدعو بها بعد كل فريضة، وهي: اللهم اقذف في قلبي رجاك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خيرا أنت معطي أحدا من خلقك. اللهم اقذف في قلبي رجاك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين، فخصني به يا رب العالمين أو يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya, dan rezekinya itu akan menolong dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuatnya jatuh terhadap apa yang dilarang olehnya, sehingga rezekinya tadi terdapat di tangannya, tidak terikat di dalam hatinya. Hendaknya setiap orang membaca setiap selesai sholat fardu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap cucunya Sayyidina Al-Hasan, yaitu doa yang beliau sebutkan tadi. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Allahumma ma du'afa anhu quwwati وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغ مسألتي ولم يجري على لساني ما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. Membaca doa tadi yang diajarkan oleh Nabi SAW terhadap Sayyidina Hasan, sehingga dia mendapatkan rezeki yang lapang yang membantu dia kepada ketaatan kepada Allah dan tidak menjatuhkan dia kepada hal yang diharapkan, sehingga hartanya tadi berada di tangannya dan tidak terikat di dalam hatinya. هذا الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم جعله الله إمام الأنبياء وإمام الرسل وإمام الملائكة في ليلة الإسراء والمعراج. أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأعرج به إلى السبع السماوات إلى سدرة المنتهى إلى عرش الرحمن، من بيت المقدس إلى أن وصل إلى مقام لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. فلماذا كان المعراج من بيت المقدس؟ ولماذا كانت الصلاة بالأنبياء والرسل والملائكة في بيت المقدس؟ لأن الله أراد أن يعطي زمام المساجد الثلاثة للنبي محمد، فالمسجد الحرام، المسجد الأقصى، والمسجد النبوي، أراد الله فيعلمهم أن هذا مسجد الأقصى من دينكم، الدفاع عنه من دينكم، وليس هو قضية عربية، لا، فإنها قضية إسلامية. كل مسلم يدعو
الله سبحانه وتعالى بأن الله يخرج أعداء الدين من المسجد الأقصى ومن فلسطين حتى يعم الأمان والرخاء. فلهذا كان بيت المقدس هو منطلق المعراج إلى السماء ليخبر أمته أنه هذا بيت المقدس هو من دين الإسلام والدفاع عنه من الإسلام والدعاء له ذاك إنما هو عندما كان مسر النبي محمد إليه ومعراجه منه صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فسيدنا إبراهيم عندما بنى بيت الحرام في مكة المكرمة الكعبة بعد 40 سنة بنى بيت المقدس، فهو أيضا من بناء سيدنا إبراهيم عليه السلام. فكلاهما لهما شرف عظيم في دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعظيم هذه المساجد من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فلهذا كانت الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى ب500 صلاة، وبقية المساجد متساوية. فلهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال لمسجد للصلاة فيه، أي لأجل المضاعفة، إلا ل3 مساجد. هذه تتفاوت في الأجر والثواب. أما بقية المساجد فتسافر إليها وتصلي فيها، لكن الثواب فيها مستوي. Nabi Muhammad SAW yang mana beliau adalah kasih Allah Subhanahu wa taala, beliau pula adalah imam para anbiya, imam para rasul dan imam para malaikat al-muqarrabin. Ketika beliau diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa dan dinaikkan ke langit hingga ke arsy-Nya Allah, sampai ke tempat yang tidak dicapai oleh siapapun, bahkan malaikat yang terdekat dan nabi yang diutus. Kenapa Nabi SAW dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa? Karena untuk mengkabarkan, memberitahukan bahwasanya Allah memberikan tali kendali terhadap masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa, untuk mengabarkan kepada kita bahwasanya itu termasuk daripada agama kalian, bahwasanya Masjidil Aqsa membela terhadapnya adalah termasuk daripada agama kalian. Bukanlah itu masalah yang independen, tidak, akan tapi ini masalah yang umum, ini masalahnya agama kalian, masalahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita dianjurkan untuk melakukan pembelaan, melakukan upaya, sekalipun itu doa, untuk mengeluarkan orang-orang zalim dari tanah sana, sehingga keamanan dan ketenangan telah menyeluruh di seluruh negeri, di negeri-negeri Islam. Kisah tersebut memberitahukan kepada kita bahwasanya pedulinya kita terhadap Masjidil Aqsa dan masjid yang lainnya, dan pembelaan kita terhadapnya itu termasuk daripada Islam. Doa untuknya, berupaya untuknya, karena lihat bagaimana mi'rajnya Nabi SAW dimulai dari situ.
Sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhal salat wa zakati tahiyat wa taslim dahulu membangun Ka'bah, Masjidil Haram. Beliau termasuk orang yang pertama kali membangun, termasuk orang yang punya andil di dalam membangun. Termasuk masjid yang mulia, dan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram kedua-duanya memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan di agama kita. Dikatakan bahwasanya orang yang sholat di Masjidil Haram itu setara dilipatkan pahalanya setara dengan 100.000 sholat. Seseorang yang sholat di Masjid Nabawi maka pahalanya dilipatkan sebanyak 1000 sholat. Dan seseorang yang sholat di Masjidil Aqsa pahalanya akan dilipatkan menjadi 500 sholat. Kemudian setelah itu sisa daripada masjid-masjid selain 3 ini pahala sholat di dalamnya sama, tidak dilipat gandakan, sama semua. Masjid di tempat ini sama dengan masjid di tempat lain selain masjid 3 tadi. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la tushaddu rihal illa min thalathati masajid. Illa thalathati masajid. Tidaklah diupayakan untuk datang, upayakan untuk pergi kepadanya kecuali kepada 3 masjid yang disebutkan tadi. Ila masjidin lis-salati fi. Maksudnya untuk melakukan sholat di dalamnya, karena tatkala seseorang sholat di selain 3 masjid tadi sama pahalanya. Sholat di masjid ini atau sholat di masjid Istiqlal sana sama pahalanya. Akan tapi 3 masjid ini memiliki kekhususan yang lain. Jadi tatkala seseorang tadi sholat di dalamnya memiliki pahala yang lain daripada sisa-sisa masjid selain yang 3 tadi. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وليس الاهتمام بمتابعة الأخبار في التي في أو في الإنترنت أو في المجلات والجرائد، لا. الاهتمام إن لم تستطع أن تساعد إخوانك بمالك ولا حالك فلا أقل من أن تتصدق بنية الفرج لإخوانك المسلمين، تذبح ذبائح بنية الفرج لإخوانك المسلمين، وتتحرى أوقات الإجابة، وتقوم بهمة بالدعاء لإخوانك المسلمين بالنصر على أعداء الدين. هذا هو وظيفتك يا مؤمن. الذي يحزن بمصيبة نزلت بالمسلمين ذاك هو المؤمن، والذي لا يبالي أو يفرح بمصيبة نزلت بالمسلمين فذاك هو المنافق والعياذ بالله. Nabi SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Orang yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin maka bukanlah termasuk golongan mereka. Dan bukanlah sebuah bentuk kepedulian tatkala seorang mengikuti kabar berita baik di TV ataupun di koran ataupun di internet, hanya mengikuti kabar berita saja. Ini bukanlah termasuk bentuk kepedulian, akan tapi itu hanyalah sesuatu yang tidak ada faedahnya, futur. Hendaknya kepedulian kita, bentuk kepedulian kita terhadap urusan kaum muslimin yaitu dengan kita bersedekah atas mereka. Kita sedekah pahalanya kita niatkan untuk agar musibah yang dialami mereka terangkat. Atau kalau kita punya rezeki lebih, kita sembelih hewan kambing atau sapi dengan niat agar Allah SWT mengangkat musibah dari mereka. Atau paling tidak minimal kita luangkan, kita sempatkan di waktu-waktu yang mustajab, kita
kita berdoa di dalamnya untuk mereka. Inilah tugas kita. Inilah tugas kita, wahai seorang mukmin yang sedih, yang memiliki kepedulian terhadap saudaranya sesama muslim. Adapun seorang yang tidak memiliki kesedihan tatkala sampai kepadanya kabar duka, kabar sedih daripada saudaranya sesama muslim, dialah yang di dalam hatinya terdapat kemunafikan wal'iyadzubillah. فليس الاهتمام بمجرد أن تعلق الرداء حق فلسطين على عنقك فهذا اهتمام، لا، وأنت تشتري من تلك الشركات التي تدعم أعداء الدين فإن مقاطعتها لازمة على المسلمين، لأن تلك الشركات تجعل نسبة من أموالها لأعداء الدين في إيذاء المسلمين، فهذا أقل ما نقدمه، ولا يقال هذا يغير الاقتصاد، لأن حرمة المؤمن عظيمة عند الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة فينظر إليها ويقول لها إن الله شرفك، إن الله عظمك، إن الله كرمك، ولكن حرمة المؤمن أعظم حرمة منك. إذا مسلم وليس بقتله أشد من هدم الكعبة، فكيف بقتل مسلم؟ فلا أقل من أن نجتهد في الدعاء لإخواننا، وكل من الشركات التي تدعم أعداء الدين في إيذاء المسلمين نقاطعهم ونبتعد عن بضائعهم، فذلك أقل ما نقدمه لإخواننا المسلمين إذا لم نستطع أن نساندهم بشيء آخر، حتى يمن الله بالفرج على أمة النبي محمد. الله يصلح أمة النبي محمد وينصر أمة النبي محمد ويفرج عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويشغل الظالمين بالظالمين ويهلك الكافرين بالكافرين ويخرجنا منهم سالمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Dan bukan termasuk bentuk kepedulian terhadap saudara kita sesama muslim di Palestina khususnya dengan hanya mekalungkan sorban yang bergambarkan Palestina. Akan tapi kita, orang tersebut tetap membeli produk-produk dari perusahaan yang menyokong musuhnya Palestina. Karena sesungguhnya perusahaan-perusahaan yang menyokong musuhnya Palestina, mereka menjadikan sebagian hartanya untuk memiliki andil, untuk memberikan andil memerangi saudara kita sesama muslim di Palestina di sana. Karena sesungguhnya kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah. Pernah suatu ketika Nabi SAW datang ke Ka'bah, kemudian beliau mengajak bicara Ka'bah. Wahai Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanmu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikanmu kemuliaan. Akan tapi ketahuilah, kehormatan seorang muslim itu lebih agung di sisi Allah daripada engkau. Oleh karena itu kata beliau, menyakiti seorang muslim, menyakiti bukan membunuh, hanya menyakiti seorang muslim itu lebih agung di sisi Allah daripada menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu kita seharusnya bagi kita untuk membela mereka. Salah satunya kita memboikot, kita tidak memakai produk-produk perusahaan yang menyokong musuhnya Palestina. Kita menjauh daripada produk-produk mereka. Ini
paling sedikitnya apa yang kita upayakan, sehingga Allah SWT memberikan al-faraj, memberikan kemenangan bagi orang-orang Palestina, saudara kita sama Muslim. Kemudian beliau berdoa semoga Allah merahmati umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kemenangan bagi umatnya Sayyidina Muhammad, dan semoga Allah menyibukkan orang yang zalim dengan orang zalim yang lainnya, dan kita dikeluarkan di antara mereka. هذه الدعوة المباركة من واظب عليها كل يوم صباحا ومساء 10 مرات أعطاه الله ثواب المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهي أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. وكل كافر يحترم الإسلام، يحترم المسلمين، يعظم شعائر الإسلام، ما يموت إن شاء الله إلا على الإسلام. قد كان هناك رجل كافر وعنده ابن، في نهار رمضان ابنه يأكل الطعام أمام المسلمين، فلما رآه والده كافر لطمه وضربه، قال أما ترى تعظم شهر رمضان؟ أما ترى المسلمين يصومون وتأكل أمامهم؟ أما تعظم شهر صيامهم؟ فضربه. حفظ الله له ذلك. فلما كان في آخر عمره رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقنه الشهادتين، فقبل أن يموت نطق بالشهادتين، فرآه إمام تلك القرية فرآه في الجنة، فقال كيف وأنت كافر في الجنة؟ قالوا نعم متت على الإسلام والحمد لله، وذاك لأنني عندما رأيت ابني يهين المسلمين بالأكل أمامهم في شهر رمضان فضربته، لأنه ما عظم شهر الصيام ولا احترم حرمة المسلمين بصيامهم لشهر رمضان. فحفظ الله ذلك لي حتى لم أمت إلا وقد نطقت بالشهادتين ودخلت دين الإسلام ومت على حسن الخاتمة. هكذا من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيمك للنبي محمد، تعظيمك للمسلمين، تعظيمك للقرآن العظيم، هذا من تعظيم رب العالمين الله سبحانه وتعالى. فالله يحيينا على التقوى ويميتنا على التقوى ويحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير ابتلاء ولا امتحان، بل بمحض الجود والامتنان بجاه النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Ada bacaan dari beliau, barang siapa orang yang istiqomah rutin membacanya setiap pagi dan sore sebanyak 10 kali, maka dia akan diberikan pahala orang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu aslahallahu mural muslimin sharafallahu syarral mu'min. Dibaca sebanyak 10 kali pagi dan sore hari. Niscaya orang tersebut akan diberikan pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya setiap orang kafir bahkan yang mereka peduli terhadap urusan orang muslimin, insya Allah dia tidak akan meninggal sehingga dia masuk ke dalam agama Islam, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk membaca, mengucapkan kalimat syahadatain dan masuk ke dalam agama Islam. Pernah suatu ketika dahulu ada orang kafir yang anaknya tadi makan di siang hari bulan Ramadan, sehingga ayahnya tadi menegur dan memukul anak tadi karena dia tidak menghormati orang-orang muslimin yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maka Allah menjaga amal perbuatannya tadi sehingga tatkala di akhir umurnya dia ditalqin oleh Nabi Muhammad SAW kedua kalimat syahadat. Beginilah tatkala seorang tadi mengagungkan
syiar Allah, mengagungkan kehormatan seorang muslim, dengan tadi anaknya tidak menghormati orang-orang muslim dengan tidak berpuasa di hadapan mereka tatkala Ramadan, sehingga orang ayahnya tadi menegur dia dengan keras, sehingga Allah menjaga amal perbuatan itu, sehingga tatkala di akhir umurnya dia didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mentalkinkannya dengan kalimat syahadat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Beginilah seseorang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, sesungguhnya itu daripada ketakwaan hati. Syiarnya Allah adalah Nabi Muhammad. Syiarnya Allah adalah kehormatan orang-orang muslim. Syiarnya Allah adalah Al-Quran yang agung. Barang siapa yang mengagungkan hal-hal tersebut, mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka dia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita atas ketakwaan kepada Allah, mematikan kita atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengumpulkan kita di golongan kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya azab terlebih dahulu, tanpa adanya siksa terlebih dahulu, tanpa adanya aitab teguran terlebih dahulu. الله يبارك في هذا المجلس، يجعله مجلسا مباركا معمورا بالخيرات والبركات والعلوم النافعات، ويبارك في القائمين فيه، يجعلهم إن شاء الله والحاضرين والسامعين والناظرين، يجعلهم من الناشرين لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المحيين سنته في المساجد وفي المصليات وفي بيوتهم. Semoga Allah SWT memberkahi majelis ini, memberkahi orang-orang yang hadir dan orang yang mendengar dan orang yang melihat, sehingga mereka dapat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di musola-musola mereka, di rumah-rumah mereka, dan di masjid-masjid mereka. ولا ننصرف وإياكم من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، وكل واحد منا ما ينصرف إلا وقد عزم أن يبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات، ويحول حاله السيئة إلى حسنة، وإن كان محسنا يزداد في إحسانه. Dan tidaklah kita bubar dari majlis ini kecuali dengan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pengkabulan hajat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita bubar dari majlis ini kecuali Allah berikan di dalam hati kita tekad yang kuat untuk merubah keadaan kita yang buruk menjadi yang baik, yang baik menjadi lebih baik, dan kita seterusnya menjalankan daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW. أن الله سبحانه يصلح أمور المسلمين ويفرج على المسلمين ويقضي دين المدينين ويغفر لنا ولكم ويغفر للميتين ويغفر للأحياء ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات. Semoga Allah SWT memberikan kemenangan bagi orang-orang muslim. Semoga Allah SWT mengampuni kita, mengampuni orang-orang mati daripada kerabat kita atau sanak famili kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua yang hidup ataupun orang tua yang telah meninggal. اللهم يا من وفقها الخير الخير وعنه على وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم إننا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم اجعل عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الغمة عن الأمة، اللهم اشف الغمة والكربة، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاح صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر بنا
وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين. أصلحنا وأصلح بنا وأصلح قضاتنا وأصلح أئمتنا والسلاطين، واطفِ نيران الفتن ما ظهر منها الوطن، وأصلح هذه البلاد إندونيسيا واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصلح سائر بلادك واحفظها من الفتن ما ظهر من بعدك يا أرحم الراحمين. وفرج على أخواننا في فلسطين يا رب العالمين، وانصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر أمة مولانا محمد، اللهم انصر أمة مولانا محمد، اللهم فرج عن أمة مولانا محمد يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن. وزدنا كمال الحسن السابقة، كمال الحسن الخاتمة، طول عمر في خير ولطف وعافية من غير ابتلاء والامتحان، بل محض الجود والامتنان يا حنان يا منان، يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. أعنا على ما تريدون وبنا لما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا تلاوة الامتحان محض جود الامتنان قولا لا إله إلا الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم حينا عليها يا حي، وتوفنا عليها يا موت، وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمنا في قلوبنا واغفر بهذا الوقت يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحمنا 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 والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين ومن أحاط بشبكة قلوبنا أجمعين، ورحم إخواننا في فلسطين، وانصرهم على أعدائك أعداء الدين، والطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الطف بنا وبهم بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض، الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الخفي 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 الذي من لطفت به كفي. الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف. إنك قلت وقولك الحق، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.